আচ্ছা, কে কে আহুতি দেবেন? টোটাল 1 2 3 জন ব্যক্তি আহুতি দিতে পারবেন, কিন্তু যেই দেবেন তার স্ত্রী সাথে থাকতে হবে, নয়তো হবে না। উইদাউট পত্নী যজ্ঞে আহুতি দিতে পারবেন না। ফিক্স করে নিন। না না না, আলাদা আলাদা। ঠিক আছে, ওটা আচমন করুন, যারা যারা এখন বসছেন আচমন করুন সবাই। সবাই আচমন করুন তিনজনে। ओम आज्य स्थाले स्थापयामि। ओम आज्यं संस्कारात् कुरुः। ओम यज्ञवराहाय সংস্কার। তো আমরা এখন আহুতি দেব। তো এই আহুতি দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে এই যে মৃগ মুদ্রা, এই মৃগ মুদ্রা অল্প অল্প কিছু আহুতি নেবেন, নিয়ে যখন আমি সুয়াহা বলবো, না তার আগে না তার পরে, ঠিক যখন আমি সুয়াহা বলবো ঠিক তখনই আপনাদেরকে আহুতি দিতে হবে। যদি তার আগে অথবা পরে আপনারা আহুতি দেন তাহলে সেই যজ্ঞের কোনো ফল লাভ হবে না, ঠিক আছে? যখন বাচ্চা কান্না করে যে আমার খিদে লাগবে তখনই খাবারটা দিতে হবে, তার আগে দিলেও কাজ হবে না, পরে দিলেও না। তাই যারা এখানে বসছেন তারা খুব সিনসিয়ারলি ভাবে দেবেন, আর যারা বসতে পারেননি তারা ভাববেন না যে আমরা কি তাহলে দেবো না আহুতি, আপনারাও মানসিক ভাবে আহুতিতে অংশগ্রহণ করুন। ইদং বাস্তুনাথায় নমঃ। ওম তস্মাৎ বিরাট জায়তা विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिं मतो पुरः स्वाहा। इदं वास्तुनाथाय नमः। ॐ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं मतन्वतः वसन्तो अस्य श्रीराज्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्धरे स्वाहा। इदं वास्तुनाथाय नमः। ओम सप्तासं संपरिदयः ते सप्तस्तमिधा कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अवध्वन् पुरुषो पशो स्वाहा। इदं वास्तुनाथाय नमः। ओम तयज्ञर्वर्हिषि प्रोक्षन्ये पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्ताः साध्या ऋषयश्चये स्वाहा। इदं वास्तुनाथाय नमः। ओम तस्मात् ज्ञातः संवृतं प्रसुदाज्यं प्रसूतं ताकं चक्रे वायव्याने आरण्यान् ग्राम्याश्चये स्वाहा। इदं वास्तुनाथाय नमः। ओम तस्मात् ज्ञातः सर्वभूतः विजस्तामानि जग्निरे छन्दागं सृजग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायतः स्वाहा। इदं वास्तुनाथाय नमः। ओम तस्मात् अश्वायजन्ताः एके च वयादतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा। इदं वास्तुनाथाय नमः। ओम यत्पुरुषेण विदधुः मुखं किमस्तको बाहु काभूरो बाधा उच्यते स्वाहा। इदं वास्तुनाथाय नमः। ओम ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुर्राजन्यकृताः कुरु तदस्य यद्वैश्यः पाद्यां शूद्रो जायतः स्वाहा।
इदं वास्तुनाथाय इदं नमः ॐ चन्द्रमा मनसो जाता चक्षुसूर्यो अजायत मुखान्तेजश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत स्वाहा इदं वास्तुनाथाय इदं नमः ॐ य आसीदन्तरिक्षं शिष्णोद्यो समवर्तत पाद्यां भूमि दिशस्तोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयने स्वाहा इदं वास्तुनाथाय इदं नमः ॐ वेदाहमितं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णे तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीराः नामानि कृत्वा विदान्त्यदस्ते स्वाहा इदं वास्तुनाथाय इदं नमः ॐ धात्रा पुरस्तादमुजारहार चक्रोप्रविद्यान् प्रदिशश्च चक्र संयविद्दन् अमृतय भवति नान्या पन्था अयनाय विद्यते स्वाहा इदं वास्तुनाथाय इदं नमः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ने तेहनाथं महिमा न सचन्ते यात्रा पूर्वे साध्या शान्ति देवाः स्वाहा इदं वास्तुनाथाय इदं नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ॐ नारायण इदं वास्तुनाथाय इदं नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं वास्तुनाथाय नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं वास्तुनाथाय इदं नमः ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा এতক্ষণ আমরা ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়েছি এখন আমরা লক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশ্যে আহুতি দেব হরে ওম হিরণ্যবর্ণাম হরিণীম সুবর্ণরজতস্রজা চন্দ্রামিরন্ময়ীম লক্ষ্মীম জাতবেদো মহামহাম इदं श्रियै इदं नमः ॐ स्वामहावजातवेदा लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिरण्यं विन्देहं गामस्वं पुरुषं नः स्वाहा ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादो प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमादेवी जुषता स्वाहा ॐ कास्वोस्मितां हिरण्यप्रकारमाद्रं ज्वलन्तीं तृप्तिं तर्पयन्तीं पद्मे स्थिता पद्मवर्णं त्वामिहोपह्वये श्रियां स्वाहा ॐ चन्द्रां प्रभासं यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टारमुदारं त्वां पद्मिनीं शरणं अहं प्रपद्ये लक्ष्मीं मे नाशतं त्वं वृणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसाधिजाता वनस्पतिस्तव विख्यात विल्वः तस्या फलानि तपसानुदन्त मायान्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः स्वाहा सखा कीर्तिश्च मणिमासः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे स्वाहा इदं नमः ॐ खुत्पिपासो अमलं ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अवोतिं समृद्धिं च सर्वं विन्दुत मे गृहात् स्वाहा ॐ गन्धद्वारा दुरादर्शं नित्यपुष्टिं करोषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वाम् इहोपह्वये श्रियां स्वाहा ॐ मनसा काममाकुति वाचा सत्यं विशीमहि पूषाणमृप्यमन्यस्सं मयि श्रियं श्रयतां यशः स्वाहा ॐ
ॐ कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियं वासये मे कूले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा ॐ आपशिज्यन्ते स्निग्धानि चिकितावसमे गृहे नीचदेवी मातारां श्रियं वासये मे कुले स्वाहा इदं श्रियैदं नमः ॐ आद्रां पुष्करिणीं पुष्टे पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा श्रीरं नमो महावजातवेदा लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दासश्वां निन्द्रियं पुरुषनामः स्वाहा ॐ आद्रं यत्कर्णीं यष्टिं सुवर्णं हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा इदं श्रीरं ॐ महादेवी च विद्महे सुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्रीयैदं नमः ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्रीयैदं नमः ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा इदं लक्ष्मी इदं नमः इदं नैवेद्यं समर्पयामि ॐ श्री श्रीनारायणाय लक्ष्मीदेवगणाय नमः अधा प्रजापति अग्नि आगच्छ यातिष्ठ सन्निधीय सकले नमः कृष्णाय शिखाय भूषणकवचाय ओम नेत्राभ्यां भूषणः ओम अस्त्राय पटः ओम प्रजापति अग्नियामृत कुरुः परमे कुरुः इदं धूपं संदर्शयामि ओम श्री श्री प्रजापति अग्नि नमः इदं कर्पूरदीपनिराजनम् ओम प्रजापति अग्नि अथवा वास्तुशुक्ता ओम स्वाहा ओम स्वाहा तो एतक्षण আমরা ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এবং মহালক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে আমরা দিয়েছি। তো এখন আমরা বাস্তু পুরুষের উদ্দেশ্যে আহুতি দেব। তো এক একজনের এক একটা আহুতি হয়। তো এখানে আমরা কি কি দিয়ে আহুতি দিচ্ছি? জব। জব হচ্ছে স্বয়ং বিষ্ণু, বিষ্ণুর প্রকাশ। তারপরে তিল, তিল হচ্ছে মহারুদ্রের প্রকাশ। আর এই অক্ষত হচ্ছে লক্ষ্মীর প্রকাশ। তো আমরা এই তিনটি আহুতি আজ্য দিয়ে, তিনটি দ্রব্য দিয়ে আমরা আহুতি দিচ্ছি। তো এখন আমরা আহুতি দেব বেল দিয়ে। তো শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে বাস্তু পুরুষকে আহুতি দিতে হয় বেল দিয়ে। বেল ফল ওনার, বিম্ব ফল ওনার খুব প্রিয়। তো আমরা এখন
5টা মন্ত্র আছে, যেন এখানের যে বাস্তু দেবতা আছে তিনি যেন সন্তুষ্ট হন। তো সেই জন্য আমরা 5টা মন্ত্রে 5টা বেল আহুতি দেব বাস্তু পুরুষের।